জিতে জিতবে কে? বিজেপি আর মাতা কি বিজেপি জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ জিতে জিতবে কে? বিজেপি আবার কে? জিতে জিতবে কে? বিজেপি আবার কে? বিল্লু জমাতিয়া তোমায় জানাই স্বাগতম স্বাগতম স্বাগতম। বিল্লু জমাতিয়া তোমায় জানাই স্বাগতম হামবাই চিনি মিডিয়ার অগ্ন তাই বেলাইखौनो हामबाय चिनि अर 11 महरनि पुरतेला मरनि बररनो आं खाख्लायो नरक जोंनो चिनि ओ मूल मंत्र न सबका साथ सबका विकास सबके साथ सबका प्रयास ओ मूल मंत्र जों दै तंनाय हांखाय चिनि ओ सरकारआव हांखाय सानो नांया नों सानोनि सिगांसे माननाय जों बुजिवैसे रोबो आमबागै जों बिसास खायो जे जों सरकारआव फायनाय 2018 तुमुनाय जों गुड गभर्नेंस हायखाय जों एदिसे हाफांगा आसुगनाय ইয়ং ডাইনামিক শিক্ষিত চেরাই এমএফএস চেরাই বিল্লু জমাতিয়া ছাত্র জীবনে বিভিন্ন পলিটিক্স খাইও রাজনীতি খাইও দিল্লিও পড়াশোনা খাইও आं आशा खायो बरकनि सेवा खायाना गरीब बरकनि सेवा खायाना এই মহারানী তেলিয়ামরা চিনিমক রিমোট এরিয়া উকল ক্লাইজাক চিনি ব্লক যতনি সাহায্য না হইন যতনি আশীর্বাদ না হইন বসকাংনি যে ইলেকশন নরংনি আশীর্বাদ বাই জিতিনাই জিতিমম পরে চিনি অতিপ্রা হাস্তানি বাগै সামং थांनाय চিনি बर रंनि बागै सामं थांनाय आंनि आशा বিশ্বাস बसकांगो आगुबै थानाय एबा सामं गाहाम खायनाय बसकांगो चिनी नरेंद्र मोदी जी नाहारमुं सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास ते राज्य के जनप्रिय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहनि नेतृत्व चिनी सरकार जों बसकांगो चिनी बर रंनि बागै सामं थांनानै जों चिनी बर रंनि बागै सामं थाङै चिनी बर रंनो जों चिनी बर रक मासाया मानैया न करै हुक करै दै करै लामा करै अबनि बागैनो बरक सामं थांनाय यंग डायनामिक अल्प बयस नि चेराय बसकांगो गाहाम सामं थांनाय आंनि आशीर्बाद थांनाय बसकांगो सामं थांनायनि बागै ईश्वरनि थाखाय आं प्रार्थना खालामनाय गाहाम गाय सामं थांनायनि बागै नरक जतननि आशीर्बाद मानना लांनाय